Okay, hello, good morning, students. How are you today? Okay, I hope you all in good condition. Now, welcome back with me, Dedi here, in Online Teacher OTTV. Okay, so this chapter we discuss about future plans, expression of intention to do something. So, see in the next slide what we are going to discuss in every part. Okay, see you. Students, we try to understand what in this basic contents we will discuss. Jadi, kita akan memahami kompetensi dasar ketiga ini, yaitu expression of intention. Apa sih yang kita akan pelajari? Yaitu pertama, untuk pengetahuannya tetap kita coba menganalisis expression of intention. Apa sih itu intention? Kita cari tahu di slide berikutnya ya. Kemudian untuk keterampilan tetap pada akhirnya kita akan membuat atau menyusun dialog atau interaksi about intention. Oke? So, go. Oke, ini ada pengertian expression intention dalam bahasa Indonesia ya. Kita bacakan. Adalah ekspresi untuk mengungkapkan maksud, niat, rencana, harapan, dan lainnya. Dalam bahasa Inggris ada beberapa ungkapan yang bisa digunakan untuk mengekspresikan intention di antaranya. Oke, kita lihat. Jadi maknanya adalah ekspresi untuk maksud, niat, rencana, harapan. Nah, ini kenapa kita sebut dengan future plan. Okay, student, in this moment we try to practice answering the question, yeah, and try to understand not only the answer but the questions. Okay, the first question is, do you have plan or plans for your futures? Jadi pertanyaannya, kamu punya rencana, sebuah rencana atau rencana yang banyak ya, atau beberapa rencana untuk kedepannya. Jadi kamu bisa menggunakan do you have a plan or do you have plans? Okay, the same questions. And you can answering by sesuaikan jawabannya. Yes, I have a plan or yes, I have plans. Nah, selanjutnya kalian bebas. For example, to continue my study in the college. Okay? The second question, what is your plan for this month? Gunakan is, selanjutnya your plan. Tapi kalau plans-nya banyak, rencananya banyak, what are your plans for this month? Sesuaikan jawabannya juga. My plan is getting best score. Atau my plans are. Oke? Selanjutnya, bebas. Getting best score in every class project. Okay? Next. What will you prepare for your this mid test? What will you prepare? Will you? Jadi jawabannya disesuaikan juga. I will prepare ya myself to study much better. Jadi jawaban dari sebuah pertanyaan disesuaikan. 3 pertanyaan dengan cara yang berbeda, tapi maksudnya sama. Oke? Student, let's see and let's study this form of intention. Maksudnya apa? Bahwa kita coba mencari tahu pertanyaan-pertanyaan yang lain bentuknya ya. Seperti tadi sudah ada 3 tuh
pertanyaan yang beda, the different question but the same purpose, the same aim. Okay, so kita lihat yang pertama, what are you going to do? What are you planning for the weekend? Are you thinking of? Do you have any intention of? What will you do? What do you want to do this day? So 6 question or 6 different question but the same purpose, the same answer. Nah, tapi sesuaikan juga setiap pertanyaan, jawabannya atau cara jawabnya harus disesuaikan walaupun jawabannya sama. Oke? Ya, yang pertama bisa lihat cara jawabnya, I'm going to. If the question what are you going to do, the answer is I'm going to. Okay? The question is what are you planning for the weekend? You can answer by planning is, my planning is. Okay? Are you thinking of? I'm thinking of. Do you have any intention? My intention. What will you do? I will. What do you want to do this day? I want to. Okay? Okay, students. Study this example of sentence. Tadi kalian sudah mempelajari atau menyimak ekspresi-ekspresi how to asking expression about intention and to answering expression of intention. Bagaimana cara menanya dan menjawabnya dengan baik mengenai sebuah rencana atau futures. Ini contoh kalimatnya dan ini contoh cara menjawabnya ya. Yang pertama menggunakan what are you going to do? The simple question and simple answer. Ini yang biasanya digunakan orang-orang ya. What are you going to? Oke. Yang kedua, what are you planning for the weekend? Nah, ini sudah jelas ada planning, rencana. My planning is visiting my old friend in high school. Nah, yang ketiga ada are you thinking? Kamu mau berpikir? Oke. Jawabannya bisa dilihat. Nah, yang berikutnya, do you have any intention? Ada punya rencana nggak sih? Ada niatan nggak sih? Gitu kan. Jadi, belum terlakukan dan mungkin akan terlakukan. Oke. Berikutnya, nah ini adalah yang paling simpel yang kita selalu gunakan ya. What will you do? I will, she will, he will, they will, ya. We will. Nah, simple. Oke. Berikutnya, what do you want to do? What do you want to do? Something is future, something plan. I want to go. Oke, I want to do. Nah, itu sesuaikan dengan pertanyaan dan jawabannya. Then, this is the conclusion for this chapter. Jadi, intention itu menunjukkan sebuah future plan atau rencana atau kemasan nanti. Nah, the simple express, hal yang simple itu menggunakan will atau going to yang berarti akan. Now, let's check the differences between when you use will and going to. Oke, kita cek perbedaan antara menggunakan will dan going to, tapi sama-sama menunjukkan sebuah pernyataan, rencana, atau kegiatan yang akan dilakukan. Oke, jadi maksudnya adalah dua-duanya artinya akan, tapi kita cek perbedaannya. Oke, sekarang ada will, ada be going to. Be itu terdiri dari is, am, dan are. Oke, kita lihat kata kerjanya. Ada play, going to play, go Bogor, going to Bogor, watch, and going to watch. Nah, di sini kamu masukkan untuk will, yaitu personal pronoun. I, we, she, they, you. It doesn't matter. You use any personal pronoun. Apapun yang kamu gunakan personal pronoun itu tetap menjadi menggunakan kata kerja yang pertama. Oke, she will play, they will play, we will play. Semua sama. Oke, jadi tidak ada perbedaan kecuali menggunakan be going to. Ketika personal pronounnya she, he, gunakan is. She is going to play. Tapi ketika personal pronounnya we, are, they. Okay, so you can use are. We are going to play. They are going to play. Tapi kalau menggunakan personal pronoun I, jangan pakai yang is atau are, tapi I am going to play atau going to Bogor. Oke, perbedaan kedua yaitu will menunjukkan prediction, sesuatu yang masih abstrak,
belum tentu dilakukan, tapi going to is something decision has made. Jadi sudah pasti akan dilakukan dan kedepannya akan dilakukan. Itu sedikit perbedaan, hanya 2, tapi sebenarnya ada beberapa lagi yang bisa dijelaskan ya. Oke, next. That's all for today. Thank you very much. Never stop learning.